Selamat ngalih hari serta mari tabik bahasa ngagi kita semua. Begulai waku Esnanala. Batang berita. Hasil dari pansiak ngasil keminyak ari utai tumbuh yang lukut dekat ditemu dalam kandang 6 bulan. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Datuk Abang Abdul Rahman Zohari tun Datuk Abang Openg Madah hasil pansiaknya dekat nentu sekali kelukut oleh di komersial tau kena. Kalaunya economically viable dari sudut pengeluaran penanaman algae tumbuh dan juga berapa volume yang boleh menghasilkan minyak, berapa liter daripada katakanlah 1 kilo lumut. Kalaunya harganya berapa juta dapat kita dikomersialiskan, maka kita akan mengeluarkan secara besar. Scaling, you scale it up. Jadi become commercially viable. Dari sudut dia dapat kita menghasilkan biofuel, dan biofuel itu dapat digunakan oleh kapal terbang, penerbangan aviation fuel. Ia madah menyinyat ngagai media pengudah berjadi ke program Expo Pelajar Sarawak di Kuching kemarin. Nya alai yang madah dikena ngemujur ke pansiak oleh merik pemain ngagai negeri itu, sidak patut bisi orang landiak berpelasar ke penemu biologi ngau kimia. Udahnya, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Zohari Madah, Sarawak ngembon adat ketinggi ngau daya hidup bergembung. Kenuk ke ia, rakyat di Sarawak hidup begulai ngau pupu bangsa serta berbaik munyi kojakuk sempama cubit paha kanan paha kiri terasa jua. Ini menjadi asas bagi kita membangunkan negeri kita mengikut tradisi dan kepercayaan kita masing-masing. As you know, if I can understand it correctly, Gawai is to mark your bountiful harvest. After hard work, spirit of 1 year. And that concept is the concept that is very near to me. So that Sarawakian will harvest whatever we have for benefit of everybody. That is why under post-COVID development strategy, we're talking about social inclusivity, inclusive. And once we have a good harvest, we share with everybody. And that is the concept of GPS government. Ia madah bunyinya pengerami ngintu gawai daya Renggat Negeri tahun 2022 berpalan awam Borneo Kuching malam tadi. Kenuk Premier Sarawak Megak, Sarawak cukup bertuah laban rakyat oleh hidup, bergulai lantang ngau pangandiri serta terus nyingkang kemua. As you know, God is very kind to us because we have a lot of resources. And these resources are the asset that we have. And in economic term, asset is very, very valuable to us, provided we know how to manage our asset. At the same time, to give value to our asset. In this case, we are trying our best to add value to the various resources that we have. But at the same time, we must be in tandem with the current development throughout the world. Tidak dapat kita hanya melihat kita sendiri, tetapi tiap-tiap tindakan kita hendaklah relevan dengan apa yang berlaku di seluruh dunia. Berbak ngaunya, pengeraminya diricah ke ngau pengawat di perindang artis Menuato, mandang kemain asal ngau bujang berani Iban, kumang gawai, dayung sangon serta keligit tik belak ngayan ke ngepan asal arisita dirimpu. Berpengerami kesama Sapit Menteri Berupis Premier Sarawak, orang gawa Immigration ngau pematau projek, Datuk Grawat Galam Adah, komuniti orang Ulu udah diberi bahasa nyari pengatur pengerami gawai Dayak Renggat Negeri tahun 2022.
Kenuk kaya 7 pengerami itu dikena ngerami ke pemujur, engau pemansang bangsa Dayak serta dikena nerenak penyeraku pupu bangsa Sarawak serta bersawap napi pemar baru Dudiari lebih hagib sukut ekonomi digital engau gadung. The theme for this year's Gawai is similar to previous year's theme, and that is Segulai Sejalai, which capture the essence of our resolve to maintain the prevailing unity, peace, and harmony among Sarawakians in light of our unique diversity in terms of ethnicity, tradition, culture, or religious belief. Tanduk ya, sebagai rakyat Sarawak, yang kaum bangsa Dayak ngembuan pengandal penuh ngagai ireng Premier Sarawak dalam ngiring negeri tok napi pemar Dudiari. Datuk Gerawat Mega Andal bangsa Dayak dekat terus memberi sukung ngagai perintah Sarawak. Di bawah ireng Datuk Patinggi Tan Sri Abang Zuhari, ianya sikut tuai ke panjarun yang inovatif engau pragmatik. Beritahu Datuk, pemacam main asal engau adat lama ke dipenggi komuniti Dayak patut terus diintu serta ditan. Menteri Berupis Premier Sarawak Datuk John Siki Tayai madah tuk berguna amat ngambil keuliah daripada Raban Nembiak Rebat Dudi. Jadi pengawal tahu ke adat kita ke bergiling bidai tu Siti ianya Siti dukumai nak berkat dukumai kita adat tang budaya kita. Lepas tu Siti hari budaya kita ke bangsa Dayak atau ke kita Iban ke patut dikingat ke kita. Jadi mula ya bedau gawai pengawal kita pelabak ko belak nemu magang kok kita tadi ngancau tikai. Biasanya pengawak ke ngancau tikai 2-3 hari sebedau gawai. Ngancau tikai lalu tuai rumah kita tahu ketua gawai baru rumah panjang siti-siti. Miau sekali rumah kasuh harus sedia berancau ke tikai. Lalu berancau ke tikai. Udahnya tadi lalu jadi gawai kita. 2-3 hari udahnya lalu sampai ke penghujung ke gawai. Dia kita nemu ke gawai kita. Ngau pengawal kita dikumbai ngiling tikai atau ngiling bidai. Jadi itu adat kita. Tahu ke budaya kita ke bangsa Dayak. Jadi budaya ke patut dikekang, patut datang ke kita. Ia madah munyinya abak program pengerami ngiling bidai diatur gerempung tuai Raban Bangsa, engau tuai komuniti KMKK pelilih tatau boh Hotel Promenade Bintulu apin lama aku dah. Berbak ngaunya, Datuk John Siki bising ngagih kegeran projek Miat Menua Pesisir MRP ungkup gerempung KMKK pelilih tatau sepenyampau RM20,000. Ngalih ngagai berita di Asajaya. Expo Pelajar Sarawak endang sebengkah pengawak dikena nerang ke ngagai nembiak lebih agi ke baru nerima pemutus Sertifikat Pelajar Malaysia SPM engau Sertifikat Tinggi Sekolah Malaysia STPM pasal peluang nampung pelajar bernegeri itu. Menteri Nembiak Lumbak dengan Pemansang Dagang Sarawak, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah madah, Perintah Negeri Nengah Yayasan Sarawak udah nubuh ke institusi pelajar tinggi, engau institusi latih penglandia bak Sarawak. Kok ia tujuannya dikena nentu kebala anak Sarawak oleh nampung pelajar, bayaknya bak bidang akademik tau ke penglandia. Kelimpah harinya Datuk Seri Abdul Karim madah, sidak ke dipilih nampung pelajar ngagai institusi pelajar di negeri itu, bisik peluang minta pelanjar Yayasan Sarawak berpelasar ke atur kudah ditetap. Ia madah munyinya dengan teks jaku ia dibaca pegawai pelilih Asajaya, Rais Ahmad berpengawak berjadi ke Expo Pelajar Asajaya di Kompleks Lumba Asajaya kemarin. Tanduk Datuk Seri Abdul Karim Mega, pengawak ngatur exponya bergenap pelilih menua, uliah nyeliah ke isu nembiak tinggal nampung pelajar ke tegak penago logistik, tajak penembiaknya ngembuan pemutus perasa kemanah. Ya alaiku ia, semua nembiak patut guna peluang kebisik disedia dengan exponya engau manah dikena nentu kejuluk sidak masuk universiti tercapai. Bab program kesama 809 voucher pakaian sekolah udah disuak ngagai 32 buah sekolah bab pelilih Asajaya ditangkan ngau pengawak nyuak ke anugerah nembiak nyulut SPM ungkup 8 ikut penerima hari 5 buah sekolah. Terus nampung isi berita. Gerempung apa indai ngau pengajar PIBG dipinta cakah berjalan ke tanggung pengawal kerjasama ngau sekolah serta pengari rakyat dalam mengemansang ke fasiliti pelajar. Kena ko sapit Menteri Berupis Premier Sarawak,
Perkara Korporat Pemadah Ngau UKAS, Dato' Abdullah Saidul, Ketua Berenggat Genterung Menua Begulai Ngoraban Pengajar, megak patut nemu isu kengawal pelajar bersitak diri lebih lagi isu nembiak hendak hapus pelajar. Koia Perintah Sarawak udah nyendia ke pemacam bantu dikena nulung nembiak menua tu nampung pelajar bakal Yayasan Sarawak Baitumal Enggau Kebukai. Pihak megak Koia Sarawak ngemban mayuh Universiti Kemanah lalu ngarap ke nembiak di negeri itu ngerebut peluangnya. Ia madah munyinya maya berjadi ke Expo Pelajar Rengat Pelilih Daro 2022 kemarin kebelak diguluk Kaban Kusin Negeri Adun Daro Syafi'i Ahmad. Udahnya Dato' Abdullah bisik nyuak ke insentif ngagen nembiak nyulut SPM 2021 hari SMK semua. Kelimpah harinya, belak bisik disuak maya voucher bantu pakaian sekolah ungkup 22 buah sekolah berpilih Daro ke ngawal urung 450 ikut nembiak berungkus RM90,000. Dikena ngujung ke berita ngalih hari itu, ngelansak berita lumba. Rekod nyulut tim main bola Kuching City FC, KCFC, berkimpian Liga Premier 2022, majak terbantai pengudah mujur ngalah ke tim PDRM FC 2-1, bermain ke diatur di Stadium Negeri Petrojaya malam tadi. Bermainnya penyerang import KCFC, Abu Kamara, mujur mantuk tim ke digelar The City Boys, menang lalu Mike Pulai 3 poin berga pengudah terpasuk ke gol berminit ke-90, masa tambahan 3 minit. Dulu arenya Wan Muhammad Faiz, Wan Sulaiman, nyadi pemain tik keterubah masuk ke gol ungkup KCFC berminit ke-8. Udahnya berpengujung main renggat keterubah, kedua-dua tim belak berbenar berpupuh berdua hari hujan banget buat Stadium Negeri. Perkaranya ngujung ke Pengadilan Muhammad Sarif Tahir, ngatu ke main berminit ke-64, pengudah berarti ke padang majak latung laban air nyentuk ke bala pemain tusah ngirim bol. Pengudah main disambung baru, gintir tim The Cops nyerang lalu mujur pasuk ke gol berminit ke-70, nengah Durkes Waran Ganasan. Lebih main di pedak Nyawbaka dekat Seri, Abu Kamara merik pengagal ngagai penyukung KCFC hasil hari bol tendang hari sukut kona. Pemujurnya ngujung ke KCFC Datuk berpenuduk ketiga, Liga hasil tergumpul ke 20 poin hari 6 kali menang enggau 2 kali seri. Nakak tu dulu edisi ngalih hari, begulai maku Esnanala. Berita kesili agi tahu daripada negah semua laman media UKAS, yang kau buat portal ukas.sarawak.gov.my, enggak UKAS channel di YouTube. UKAS #berkongsi penerang keamat.